number 11, men 100 meter breaststroke. Lane number 1, unit 9. Lane number 2, unit 1. Lane number 3, unit 2. Lane number 4, unit 8. Lane number 5, lane 9. Gagi nauna siya. And last, lane number 6, Oo nga no. unit 1. Malakas talaga sa kanto. Breaststroke. Andre. Yung Andre. Gagi matatapos na. Ilan ba yan? Isang balik pa? Meron pa yan. Isang balik pa yan. Nakakapagod ang ganyan. Ewan, Jed. 50 ako dyan, Jed. Kasama niyo na si Jed, boss. Ang lakas o, kabilis kagi ay. Nauna o. Ito nasa bahay. Sabay sa Andre. Ang bilis, sir. 1 minute na, nakailan na siya? 150 na, ay, 25, 75 na. 1 minute and 28 seconds. Bilis, oh. Ayun yung binabatak niya daw, sabi niya. Wala yung dito. Wala naman. Hindi, kan lang yan, solo. Tapos, 1 minute and